बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पर आपको अंदरूनी कहानी बताएंगे कि आखिर इन मुज़ाकरात में क्या हुआ और जो डिमांड पेश की गई हैं, क्या वाकई ही तहरीक इंसाफ की ये डिमांड जो है पूरी हो सकती हैं। और जो लैंग्वेज यूज़ की गई इन डिमांड्स में, उससे लगता ये है कि तहरीक इंसाफ ने फ़र्जी कार्रवाई की है। उन्हें भी पता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और ना ही आई थिंक तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। फिर हम बात करेंगे कि जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के साथ, उस मुलाकात से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि ये आखिर मुलाकात थी क्या और इसमें बातचीत क्या हुई। और फिर हम बात करने जा रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस की, कि इस 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को कितनी सज़ा हो सकती है। ये फ़ैसला आने वाला है, फ़ैसला लिखा जा चुका है, फ़ैसले पर साइन हो चुके हैं और अब जज साहब बैठेंगे अडयाला जेल में और ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इसमें कितनी सज़ा होगी इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, आज तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़र्जी कार्रवाई की गई है। एक चार्टर ऑफ डिमांड के नाम पे एक कोशिश की गई कि जो हुकूमत और पब्लिक की तरफ से एक दबाव आ रहा था कि तहरीक इंसाफ लिख के नहीं दे रही कि वो उनकी डिमांड्स क्या हैं। तो आज तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के से मुलाकात के बाद और उनकी मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ ने आज अपनी डिमांड्स हुकूमत को लिख के दे दी। लेकिन ये क्या, ये डिमांड जो है जो लिख के दी गई हैं और जो उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है, उससे लगता ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और ना ही ये डिमांड तहरीक इंसाफ ने जो लिख के दिए हैं इसलिए लिख के दी हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। इस डिमांड से, इस तहरीर से लगता ये है कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। इसलिए हुकूमत भी सीख पा है और हुकूमत भी सीख पा है और हुकूमत ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसको ठीक होना चाहिए। अब हम आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। तहरीक इंसाफ ने दो डिमांड जो है वो लिख के दी। एक तो जो कमीशन है उसकी तश्कील की जाए। सानिया 9 मई पर कमीशन चाहती है तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ जो असीरान हैं उनकी रिहाई चाहती है। दो कमीशन जो है वो बनाए जाएंगे। इसमें एक कमीशन जो है वो कहा गया है कि जो सानिया 9 मई है उसके मुतल्लिक बनाया जाए और कमीशन ये तहकीकात करे और कि सानिया 9 मई के दिन क्या हुआ था, किस तरह जलाओ घराव हुआ, कौन कौन मुलव्वस था और किस तरह जो है वो लोगों को गिरफ़्तार किया गया और जलाओ घराव में कौन मुलव्वस है। अब वो चाहती है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की जाएँ, फ्रेश फुटेज प्रोवाइड की जाएँ और इसकी इंक्वायरी की जाए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बनाया जाए और वो इंक्वायरी करे कि उस दिन क्या हुआ था। फिर दूसरा, तहरीक इंसाफ चाहती है कि 26 नवंबर 2024 को एक बयानिया बनाया गया कि शायद लोगों को सीधा फायर किए गए और हुकूमत की तरफ से लोगों को फायरिंग करके जाम बहक किया गया। इस पर भी इंक्वायरी ऑफ कमीशन जो है वो चाहती है तहरीक इंसाफ। लेकिन इसके साथ साथ ये चाहती है तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो कमीशन है वो तश्कील दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज साहबान हों इसमें शामिल है और उसकी सरबराही जो है वो करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नॉमिनेट करने के लिए, उनके जजेस नॉमिनेट करने के लिए तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लोग मिल के बैठें और फैसला करें कि इस कमीशन में कौन कौन शामिल होगा। अब यहाँ आके बात फंसती है और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एक और जो इसमें बात लिखी है वो ये कि अगर ये डिमांड्स पूरी ना हुई, अगर ये कमीशन ना बनाया गया तो फिर जो है वो ये मुज़ाकरात ख़त्म समझें और मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह की तहरीक इंसाफ ने लैंग्वेज यूज़ की उस पर राना सनाउल्लाह ने भी बात की, इरफान सिद्दीकी ने भी बात की और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने का मतलब ये है
کہ ایک فریق چاہتا ہے کہ وہ یہ بات چیت جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی، اور 31 سے پہلے پہلے اس کا ان مذاکرات کا ڈراپ سین ہو جائے گا، کیونکہ نہ تو جو ڈیزائرڈ ججوں کی کے نام ہے اس پر حکومت کمیشن بنائے گی، اور نہ ہی تحریک انصاف کو یہ ڈیمانڈ پوری ہوں گی کہ کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو اور یہ وہ ساری چیزیں ہوں۔ تو اس لیے یہ مذاکرات جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا بیانیہ گھڑا جا رہا تھا، ایک اور بڑی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی تھی کہ کوئی بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسپیشلی، اور وہ مثال دیتے ہیں کہ چند روز پہلے، 2-3 روز پہلے جو ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے بیرسٹر گور علی خان کی ملاقات ہوئی ہے پشاور میں۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا، یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ ملاقات ایسے ہوئی کہ ایک 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ایک اجلاس بلایا گیا تھا کے پی کے میں پشاور میں، جس کا مقصد جو ہے وہ سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا، اور اس میں جو سیاسی قائدین ہیں کے پی کے ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ علی بن گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے اس اجلاس میں، اور باقی محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ بات چیت ہوئی جو کے پی کی صورتحال ہے سیکورٹی کی، اس پہ بات ہوئی، لیکن بعد ازاں گنڈا پور کے ساتھ جب باہر نکلے تو گنڈا پور کے ساتھ بیرسٹر گور علی خان بھی تھے، تو ان کے بھی ملاقات وہاں پہ ہوگی سریرا آرمی چیف سے۔ اس سریرا ملاقات میں چلتے چلتے کیا بات ہو سکتی ہے اور کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک سریرا ملاقات ہو اور سلام دعا ہو جائے کسی کے ساتھ، تو اس میں یہ کہنا کہ بات چیت ہوئی، سیاسی منہ پہ تبادلہ خیال کیا گیا اور بیک ڈور رابطے جو ہے وہ کھل گئے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی، تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور نہ ایسا ہوا ہے۔ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سریرا ہونے والی ملاقات ہوئی، لیکن اس میں نہ تو کوئی سیاست پہ بات ہوئی، نہ کسی اور دوسرے ایشوز پہ بات ہوئی، صرف سیکورٹی کی صورتحال پہ کچھ وقت کے لیے یا چلتے چلتے جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اس کے علاوہ بات چیت نہیں ہوئی۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ آرمی چیف سے سیاسی امور پر بات کی جائے، آرمی چیف سے جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ہیں اس کے متعلق بات چیت کی جائے، لیکن انہیں منع کر دیا گیا، انہیں روک دیا گیا کہ سیاست پر کوئی بات نہیں ہوگی، اگر آپ نے بات کرنی ہے سیاست پر تو آپ جائیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ تو یہ اس ملاقات کی اندرونی کہانی تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تاثر دیا جا رہا ہے ناظرین وہ بڑا خطرناک ہے کہ شاید تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں اور باقی چیزیں ہو گئی ہیں، تو ایسا قطعا نہیں ہے۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے، ذرا تیار رہیے گا۔ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو 5 سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور یہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں روبری کی گئی، جس میں اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، تو اس میں جا کے جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ آپ کا منتظر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔